हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। पाठ का विषय है रसोई भंडारण। A food storage container. खाद्य भंडारण डिब्बा। A lunchbox. लंच बॉक्स। A food storage bag. खाद्य भंडारण बैग। A freezer bag. फ्रीजर बैग। Plastic wrap. प्लास्टिक रैप। Aluminum foil. एल्यूमिनियम फॉयल। A pantry. पैंट्री। A kitchen cabinet. रसोई कैबिनेट। A kitchen drawer. रसोई दराज। A kitchen shelf. रसोई शेल्फ। A spice rack. मसाला रैक। A bag clip. बैग क्लिप। Dish soap. बर्तन धोने का साबुन। Dishwasher detergent. डिशवॉशर डिटर्जेंट। A dishwasher. डिशवॉशर। A dish sponge. बर्तन धोने वाला स्पंज। A dish brush. बर्तन ब्रश। A scrub brush. स्क्रब ब्रश। A scouring pad. स्कोरिंग पैड। A dish rack. बर्तन रैक। A kitchen sink. रसोई सिंक। A sink strainer. सिंक छलनी। A paper towel. पेपर टॉवल। A cleaning cloth. सफाई कपड़ा। Cleaning wipes. सफाई वाइप्स। Cleaning spray. सफाई स्प्रे। Rubber gloves. रबर के दस्ताने। A trash can. कूड़ेदान। A trash bag. कचरा बैग। A recycling bin. रिसाइकलिंग बिन। A compost bin. कंपोस्ट बिन। A broom. झाड़ू।
A dustpan. डस्टपैन, A floor cloth. फर्श का कपड़ा, A dishwasher. A food storage bag. Dishwasher detergent. क्या आप इन शब्दों को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं? flashcardsluna.com पर जाएं और इस और हजारों अन्य डेक का मुफ्त में अभ्यास करें। लिंक विवरण में है।